अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक भी। हेडलाइंस आप जान चुके, आगाज़ में आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए आर्मी चीफ की मुआवनत को मिसाली करार दिया। कहते हैं हुकूमत और इदारों में ऐसी शराकत कभी नहीं देखी। कई वसवसे हैं मगर दुआ है कि शराकत कायम रहे। उड़ान पाकिस्तान का महवर एक्सपोर्ट पर मुनहसर है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो ना सनत चलेगी ना एक्सपोर्ट होगी। IPPs अपने मुनाफे से 10-20 गुना ज्यादा कमा चुके हैं। मईशत की तरक्की सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ी हुई है। असम्बली फ्लोर पर मिसाक़े मईशत की पेशकश हक़ारत से ठुकराई गई। आज भी इसके लिए बैठ जाएं तो आधे मसाइल खत्म हो जाएंगे। इस्लामाबाद में लश्कर कशी से 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। हमारा सफर मुस्तहकम मईशत से मजबूत मईशत तक का है। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। हमें मुल्क बचाना है तो इदारों की निजकारी करना होगी। हमारा ये सफ़र फ्रॉम डिफॉल्ट टू डेवलपमेंट एंड फ्रॉम स्टेबल इकोनॉमी टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, इसमें बेपनाह मराहल आए, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2023 में IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, खतूत लिखे गए थे IMF को। इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ और क्या ज्यादती हो सकती है। पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को बेपनाह वसाइल दिए हैं। 77 साल में जो खरबों रुपए की करप्शन हुई और हमारी महसूलात का एक फ्रैक्शन भी हमें ना मिल सका। माजी में जो नुकसानात हुए, खराबियां और कमजोरियां हुई, कुर्बानी अशराफिया को देनी होगी। अगर इस मुल्क को चलना है, चीनी स्मगल हो जाती थी, अब स्मगलिंग बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी हो जाती है। एक दिन का नुकसान 190 अरब रुपए है। मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो एक बड़ी हकारत के साथ मेरी इस ऑफर को ठुकराया गया। 2035 तक मईशत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अहद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की के 5 साल मंसूबे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। 2029 तक बरामदात दुगनी करके $60 अरब तक लाने का टारगेट मुकर्रर किया गया। मंसूबे के तहत गुर्बत की शरह में 13% कमी का हदफ मुकर्रर किया गया। 100 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी कायम किए जाएंगे। HP ताकत को इक्तिसादी कुव्वत बनाने का ख्वाब, कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह। वफाकी वज़रा ने मंसूबे को गेम चेंजर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की के 5 साल मंसूबे उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। मंसूबा 2024 से 2029 तक मुहित होगा। मंसूबे के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। 100 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी कायम होंगे और सालाना हजारों IT ग्रेजुएट्स पैदा किए जाएंगे। होम ग्रोन प्रोग्राम टाइटल्ड उड़ान पाकिस्तान। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि मंसूबा मुल्क की मईशत की तामीर और तरक्की के लिए पायदार तरक्की का जामे रोड मैप होगा। The development of the homegrown economic plan with a focus on enhancing private investment, boosting exports and optimizing public finances. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अज़्म ज़ाहिर किया कि IMF को खुदा हाफिज कहने का वक्त आ गया। आपने देखा 6.3% की ग्रोथ हुई, इंडिकेटर्स ठीक हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। दैट वाज द टाइम वी हैड सेड खुदा हाफिज टू IMF, द फर्स्ट एवर completed IMF प्रोग्राम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि आइए मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। अब किसी किस्म के इंतशार फसाद से हमें परहेज करते हुए एक इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखनी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गुर्बत की शरह में 13% कमी और जहरीली गैस के अखराज में 50% कमी का हदफ मुकर्रर किया गया है। 2035 तक मईशत $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी टारगेट रखा गया है। खैर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अमन मुआहिदा आज भी ना हो सका। मामला कल तक के लिए मुअख्खर हो गया। खैर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इम्कान है कि फ़रीक़ैन के माबैन मुआहिदे पर कल दस्तखत हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक कमायदीन ने आज जुर्गे में आना था लेकिन कुछ अरकान नहीं पहुंच सके। कुरम में क़याम अमन के लिए ग्रैंड जिरगा, आखिरी और फैसला कुन राउंड शुरू। 14 नकाती तारीखी मुआहिदा आज होने की उम्मीद। कुरम में रास्ते खोलने और असलहे की वापसी के लिए कमिश्नर कोहाट की क़यादत में ग्रैंड जिरगे में मुशावरत का अमल जारी है। दोनों फरीकैन के मेंबरान की भारी तादाद जिरगे में मौजूद है। जिरगा अरकान का कहना है कि मुआहिदा तारीखी होगा और कुरम के अवाम की तकदीर बदलेगा। 14 नकाती मुआहिदे से किसी फरीक की दिलाजारी नहीं होगी। आज ही रास्ते खोलने का भी इम्कान है। असलहा सरेंडर और 100 से जायद मोर्चे भी खत्म किए जाएंगे।
جرگہ ممبران کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فراہم کرنا صوبائی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پارا چنار مین شاہراہ سمیت کرم کے راستے 83 دن سے بند ہیں، جس سے خوراک، ایندھن اور ادویات سمیت روزمرہ استعمال کی اشیاء کی بھی قلت ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کرم میں امن کا مسئلہ 50 سالوں سے ہے، امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، فریقین کے مابین معاہدے ہو رہے ہیں، مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے۔ نئے سال پر بولے میرا لیڈر اور ورکر جیل میں ہے، میں خوشی نہیں منا سکتا، جو بھی نئے سال کی خوشی منائے ہوائی فائرنگ سے اجتناب کرے۔ یہ مسئلہ 50 سال سے ہے، یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب ہے انشاءاللہ۔ ساتھ ہی بیٹھ کے پھر ہماری منت ترلا کریں گے کہ مسئلہ حل کرو، ہمیشہ کی طرح۔ مسئلوں کا حل ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، اس لیے ہم عوامی مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس عوام کی طاقت ہی نہیں ہے، عوام میں تو یہ جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا۔ پختونخوا کے لوگوں کو تو یہ پیغام ہے کہ بالکل ہوائی فائرنگ نہیں کرنی۔ میں تو نہیں مناؤں گا کیونکہ میرے لیے خوشی تب ہوگی جب میرا لیڈر جو کہ ناحق جیل میں ہے وہ باہر ہو اور میرے ورکر باہر ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پرامن دھرنوں کے خلاف کبھی بھی نہیں رہے، رات گئے تک دھرنا منتظمین کے ساتھ مذاکرات کیے، لوگوں کو تکلیف ہو تو ذمہ داری سندھ حکومت کی بنتی ہے۔ ان سے بات چیت چل رہی ہے، انتظامی اقدامات بھی کر رہے ہیں، ہم خود کرم کی صورتحال پر بہت غم زدہ ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کیا کہا، اب بھی دیکھیے۔ ایک جمہوری حکومت میں ہم پرامن دھرنوں کے کبھی بھی خلاف نہیں ہیں۔ ان سے 2-3 دن بات ایڈمنسٹریشن کے تھرو کی، کل رات کو پھر سعید غنی صاحب، مرتضی وہاب صاحب، وقار مہدی صاحب حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے رات دیر تک ان سے مذاکرات کرتے رہے۔ انہیں یہی کہا کہ آپ سارے دھرنے ختم کریں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک جگہ پہ آپ لوگوں کو تکلیف دیے بغیر دھرنا دیں، ہم خود آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں۔ لیکن انہوں نے ہاں نہ کرتے رہے، انہوں نے کہا صبح تک ہم ختم کر دیں گے۔ ہم نے صبح تک انتظار، 4 جگہ پہ ابھی تک دھرنے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، جہاں تھوڑا بہت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے وہ بھی لے رہے ہیں۔ لیکن لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس تکلیف کو دور کرے۔ نیپرا نے پاور سسٹم میں خرابیوں کا پول کھول دیا ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں گردشی قرضوں میں اضافے کا باعث بنی ہیں۔ گردشی قرضے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی بد انتظامی کے باعث بڑھے ہیں۔ اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ 2024 میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں نیپرا نے پاور سسٹم میں خرابیوں کا پول کھول دیا، گردشی قرضے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی بد انتظامی کے باعث بڑھے۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق رواں سال جون تک پاور سیکٹر میں گردشی قرضہ 2393 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ گردشی قرضے میں بجلی کے نادہندگان کے 900 ارب روپے بھی شامل ہیں۔ سال 2024 کے دوران بجلی کے ترسیلی نقصانات 18% سے بڑھے۔ نیپرا رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ترسیلی نقصانات کے باعث گردشی قرضوں میں 276 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ بجلی کے صارفین سے کم ریکوری کے باعث گردشی قرضوں میں 314 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق وفاق اور پنجاب حکومتوں کی جانب سے دی جانے والی سبسڈی نے بھی بجلی کمپنیوں کی کارکردگی کو متاثر کیا۔ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداواری صلاحیت 45,888 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی صلاحیت سے کم استعمال کا خمیازہ صارفین کو بھگتنا پڑا۔ بجلی کی قیمتوں میں 17 روپے فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ادا کیے گئے۔ بجلی کے بلوں میں شامل کیے گئے چارجز اور ٹیکسز نے بجلی مزید مہنگی کی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ بجلی کی خالص قیمت صرف 7 روپے 62 پیسے فی یونٹ ہے۔ 7 قسم کے چارجز، ٹیکسز، مارجن اور ایڈجسٹمنٹ ادا کر کے ایک یونٹ صارفین کو 45 روپے میں پڑتا ہے۔ سال 2024 میں سولر صارفین کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ سولر صارفین کی تعداد 1,56,000 سے زائد ہو گئی۔ تو ناظرین، 26 فروری کو کرسی وزارت پر براجمان ہونے والی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سال 2024 میں ان گنت اہم امور سر انجام دیے۔ سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کو یقینی بنانے، اسکولوں کے نظام میں بہتری اور پولیس اصلاحات پر خصوصی توجہ دی۔ جہاں مریم کو ان کی کارکردگی پر سراہا گیا، وہیں تنقید کا بازار بھی گرم رہا۔ فضل اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومت سنبھالتے ہی عوامی فلاح، صحت اور تعلیم کے شعبوں پر توجہ مرکوز رکھی۔ پرائز کنٹرول کمیٹی کا قیام اور دیگر اہم اقدامات اٹھائے۔ مریم نواز کا غیر ملکی دورہ چین اہم تھا، جس میں مختلف منصوبوں کے معاہدے کیے گئے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کاشتکاروں سے گندم نہ خریدنے اور گندم کی قیمت کم کرنے کے فیصلے پر بھی کافی تنقید ہوئی۔ کسانوں نے احتجاج بھی کیے، مگر وزیر اعلیٰ ڈٹی رہیں اور روٹی کی قیمت کم کروانے میں کامیاب ہو گئیں۔ مریم نواز نے 2 مرتبہ پولیس وردی پہن کر تقاریب میں شرکت کی
की, जिससे सोशल मीडिया और पुलिस में काफी पजीराई भी मिली। मुस्लिम लीग नून के MPA मलिक वहीद की जानिब से SHO को माफी मांगने पर मजबूर करने के मामले पर सोशल मीडिया पर काफी तनकीद हुई, जिस पर मरियम नवाज ने MPA को शो कॉज नोटिस जारी किया और SHO को बुलाकर शाबाश दी। 2024 में सूबे में 80 से जायद मंसूबे शुरू किए गए। पहला मंसूबा निगहबान रमजान पैकेज था। इस तरह पंजाब एयर एम्बुलेंस, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम, सोलर प्रोजेक्ट का आगाज भी किया गया। किसान कार्ड, हेल्थ रिफॉर्म्स, हिम्मत कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक्स, फ्री वाईफाई, ईस्टर ग्रांट, धीरानी प्रोग्राम, साफ सुथरा पंजाब जैसे मंसूबे शुरू किए गए। सड़कों की तामीर, नवाज शरीफ IT सिटी, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल समेत कई दीगर मंसूबे भी शुरू किए गए। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए इस्लामाबाद के निजी हाउसिंग सोसाइटी में जश्न का समा है। फैमिलीज की बड़ी तादाद साल नौ की आमद का जश्न मनाने के लिए मौजूद है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद यासिर अयाज से। जी यासिर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है न्यू ईयर को इंतहाई मुनफरिद अंदाज में जो है इस मरतबा वेलकम किया जाएगा। यहाँ पर शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं और 2025 को नए साल को जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। 2024 की तलख यादों को पीछे छोड़कर 2025 से अच्छी उम्मीद लगाए। यहाँ पर पार्क व्यू सिटी में जो है अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और नए इस साल के आगाज को जो वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पर फूड के जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो इस्लामाबाद के बेस्ट शेफ हैं, जो कजीन्स हैं, वो यहाँ पर आए हुए, उन्होंने अपने बेस्ट स्टॉल लगाए। डांसिंग फाउंटेन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि शायद पूरे पाकिस्तान में एक मुनफरिद चीज है और आवाम जो है उसको बड़ी तादाद में देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए और उसके साथ वीडियोस बनाने के लिए जो वो घरों से बाहर आते हैं। डीजेस लाए गए हैं जो कि अपने आवाज का जादू यहाँ पे देंगे और लोगों को जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। जी।